ലോകം പാരീസിലേക്ക്. ഒളിമ്പിക്സ് പ്രതിദിന അവലോകനം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായിക മാമാങ്കമായ ഒളിമ്പിക്സിന് ഫ്രാൻസിന്റെ തലസ്ഥാനമായ പാരീസിൽ വർണ്ണശബളമായ തുടക്കം. 1924 നടന്ന 8ാമത് ഒളിമ്പിക്സ് മത്സരത്തിന് ശേഷം കൃത്യം 100 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറമാണ് ഫ്രാൻസിന്റെ തട്ടകത്തിൽ ഒളിമ്പിക്സിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ 100 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറമാണ് ഫ്രാൻസിലെ ജനങ്ങൾ ഒളിമ്പിക്സിന്റെ ദീപശിഖ തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങിവന്നതിന് സാക്ഷികളാകുന്നത്. ഐക്യത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും അടയാളമായ ദീപശിഖ മത്സരങ്ങളുടെ ആത്മാവാണ്. ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 11 തുടങ്ങിയ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾ 4 മണിക്കൂറോളം നീണ്ടു. സെയിൻ നദിയിലൂടെയുള്ള അത്ലറ്റുകളുടെ മാർച്ച് പാസ്റ്റായിരുന്നു മുഖ്യ ആകർഷണം. ഏകദേശം 7000 അത്ലറ്റുകൾ 94 ബോട്ടുകളിൽ 6 കിലോമീറ്റർ നദിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾ സ്റ്റേഡിയത്തിന് പുറത്തു നടക്കുന്നത്. ലോകകപ്പ് ജേതാവായ ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം സിനദിൻ സിദാൻ, നടി സൽമ ഹെയ്ക്, റാപ്പർ സ്നൂപ്പ് ഡോഗ് എന്നിവർ ദീപശിഖയേന്തി. ഇരുന്നൂറിലേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായുള്ള 10500 കായിക താരങ്ങൾ സെയിൻ നദിയിൽ നടത്തിയ മാർച്ച് പാസ്റ്റിൽ പങ്കെടുത്തു. ഒളിമ്പിക്സിന്റെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ജലോത്സവത്തിലൂടെ കായിക താരങ്ങളെ വരവേറ്റു. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഒളിമ്പിക്സ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾ സ്റ്റേഡിയത്തിന് പുറത്തെത്തിയപ്പോൾ അവിസ്മരണീയ കാഴ്ചകളുമായി പാരീസ് ലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിച്ചു. ബോട്ടിൽ ഒഴുകിയെത്തിയ അത്ലറ്റുകളെ നദിക്കരയിൽ നിറഞ്ഞ കാണികൾ കരഘോഷത്തോടെ വരവേറ്റു. പാട്ടും നൃത്തവുമായി ആഘോഷങ്ങൾ സജീവമായിരുന്നു. സെയിൻ നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള പാലത്തിൽ ഫ്രഞ്ച് ദേശീയ പതാകയുടെ നിറത്തിൽ വർണ്ണക്കാഴ്ചയൊരുക്കിയതോടെ ഗ്രീക്ക് ടീമിനെയും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആദ്യ ബോട്ട് എത്തി. ബോട്ടുകൾ നദിയിലൂടെ നീങ്ങുന്നതിനിടെ ആവേശം കൊള്ളിച്ച് അമേരിക്കൻ പോപ്പ് ഗായിക ലേഡി ഗാഗയുടെ സംഗീത വിരുന്ന് അരങ്ങേറി. ദ ക്യാൻ ക്യാൻ എന്ന ഫ്രഞ്ച് കാബറെ ഗാനമാണ് ലേഡി ഗാഗ ഉദ്ഘാടന വേദിയിൽ ആലപിച്ചത്. കൂടാതെ ഗായിക സെലിൻ ഡിയോൺ വെസ്റ്റേൺ ക്ലാസിക്കൽ ഗാനമായ ഹിംന അലമൂർ അഥവാ ട്രയംഫ് ഓഫ് ദ ലവ് ആലപിച്ചു. ഫ്രഞ്ച് മുദ്രാവാക്യമായ സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം, സാഹോദര്യം എന്നിവ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന വിധമുള്ള പ്രകടനങ്ങളാണ് ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്നത്. ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഫ്രാൻസിന്റെ നോത്രദാം കത്തീഡ്രലും ചടങ്ങുകളുടെ ഭാഗമായി. പാരീസിലെ പ്രസിദ്ധമായ ലുവർ മ്യൂസിയത്തിലെ ലിയനാർഡോ ഡാവിഞ്ചിയുടെ മൊണാലിസയുടെ പുനർസൃഷ്ടി സെയിൻ നദിയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ഇത്തവണ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സിൽ 117 കായിക താരങ്ങളാണ് അണിനിരക്കുന്നത്. ബാഡ്മിന്റൺ താരം PV സിന്ധുവും അജന്ത ശരത് കമലുമാണ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി മാർച്ച് പാസ്റ്റിൽ പതാക ഏന്തിയത്. ഏകത്വവും നാനാത്വവും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വർണ്ണശബളമായ കലാസൃഷ്ടികളാണ് ചടങ്ങിലുടനീളം പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. ജോൺ ലിനനിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഇമാജിൻ എന്ന ഗാനം ഫ്രഞ്ച് ഗായിക ജൂലിയറ്റ് അർമാനറ്റ് ആലപിച്ചു. ആധുനിക ഒളിമ്പിക്സിന്റെ പിതാവെന്നറിയപ്പെടുന്ന പിയറി ഡി കുംബർട്ടിന് മാത്രമല്ല, ഒളിമ്പിക്സ് മൂവ്മെന്റിനായി പ്രവർത്തിച്ച കായിക പ്രേമികൾക്കും കൂടിയുള്ള കൃതജ്ഞതയായിരുന്നു പാരീസിൽ ലോകം കണ്ടത്. പാരീസ് ഗെയിംസ് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ടോണി എസ്താംഗെ എല്ലാ കായിക പ്രേമികളെയും സ്വാഗതം ചെയ്തു. We can't wait to live it all with you. The joy, the tears and the love you will put in each moment. Thank you so much for being here. You made it. Bravo. ഇന്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റും 1976 മോൺട്രിയൽ ഒളിമ്പിക്സിലെ ഫെൻസിംഗ് സ്വർണ്ണ മെഡൽ ജേതാവുമായ തോമസ് ബാക്കും ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു. This is the pinnacle of your journey. You have come to Paris as athletes. Now
you're Olympians. Stepping into the Olympic village, you realize, like generations of athletes before you, now I'm part of something bigger than myself. ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമാനുവൽ മാക്രോൺ മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. Je proclame ouvert les Jeux de Paris, célébrant la 33e Olympiade des temps modernes. ലോകകപ്പ് ജേതാവായ ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം സിനദിൻ സിദാൻ റാഫേൽ നദാലിന് ദീപശിഖ കൈമാറിയത് മറക്കാനാകാത്ത നിമിഷമായി. സ്വന്തം രാജ്യം ലോകത്തിനു മുന്നിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കാനുള്ള കാരണമായി തീരുക എന്നതാണ് ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോ താരത്തിൻ്റെയും സ്വപ്നം. ഈ മെഡൽ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ഒരു ചരിത്രവുമുണ്ട്. ഒളിമ്പിക്സ് ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ലാലസ്. हर खिलाड़ी का सपना होता है ओलंपिक पदक को अपने गले में पहनना, मगर आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक दिए जाने की परंपरा नहीं थी। 1896 के एथेंस ओलंपिक खेलों में विजेता को एक सिल्वर मेडल और जैतून की शाख दी गई और उप विजेता को कांस्य की एक प्लेट, और इन्हें ढाला गया था यहीं पेरिस में। 1904 के सेंट लुई खेलों में पहली बार स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक दिए गए। ये परंपरा अभी तक जारी है। 2004 के एथेंस खेलों के बाद से पदकों के पीछे पैंथेनियक स्टेडियम की पृष्ठभूमि के साथ जीत की ग्रीक देवी एथीना को ओलंपिक पदकों में दर्शाया जाने लगा। हर देश अपने यहाँ होने वाले ओलंपिक खेलों के मेडल्स को अपने इतिहास, संस्कृति और कला से जोड़ता है, और फ्रांस ने भी यही किया है। आयोजक शहर पेरिस की पहचान आईफिल टावर के बिना अधूरी है, और इस बार के ओलंपिक पदकों में इसी आईफिल टावर के मूल लोहे के टुकड़े इस्तेमाल किए गए हैं। इन अष्टकोणीय टुकड़ों के चारों ओर चमक रही हैं किरणें, जिन्हें ऊर्जा और ऊष्मा का प्रतीक माना जा सकता है। पेरिस 2024 में 32 खेलों में 329 मेडल इवेंट्स हैं। 200 से ज्यादा ओलंपिक संघों और रिफ्यूजी दल के खिलाड़ी अपनी खेल साधना को परवास चढ़ाएंगे ताकि ओलंपिक मेडल को अपने घर, अपने देश ले जा सकें। भारतीय खिलाड़ियों को हमारी शुभकामनाएं। മുൻ ഒളിമ്പിക്സ് താരമായ ഗഗൻ നരംഗ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തകൾ शिबू जॉर्जुമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट शूटर और शेफ द मिशन गगन नारंग का कहना है कि हर एक खिलाड़ी यहाँ जीतने की ललक से ही आता है. When I was an athlete, I would always say that every athlete comes here to win. No athlete comes here to lose. I remain with the same quote as a chef de mission, that every athlete here is positive and wanting to give their best, and we are hoping that their best is good enough to get us those medals that we expect. गगन नारंग ने बताया कि एथलीट विलेज में खिलाड़ियों के लिए सभी मुमकिन सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं. He understands what is required from the perspective of elite athlete needs, and we have physiotherapists, we have masseurs, we have a sleep expert. We just installed our sleep pods for someone who is not able to sleep properly or comfortably in an environment, and also we have a nutritionist and so on and so forth, which are working remotely at the moment to be able to help our athletes in whatever requirements that they might have. So this is unprecedented, and I'm very happy that we're able to provide this to our athletes. उनका मानना है कि भारत सरकार के बेमिसाल सहयोग से देश में खेलों का जो माहौल बना है वो पदकों में तब्दील जरूर होगा. इंडिया में जो उत्साह है खेलों के प्रति वो बहुत बड़े लेवल पे बढ़ा है. खेलो इंडिया स्कीम, भारत की फिट इंडिया स्कीम्स आर एनकरेजिंग एथलीट्स टू प्ले स्पोर्ट. जब वो खेलेंगे तो दे गेट इंस्पायर्ड, दे विन सम मेडल्स. जिस तरीके का सपोर्ट और सहयोग भारत सरकार से हमें मिल रहा है ये पहले कभी नहीं मिलता था. आई कैन लास्ट के अभी कुछ सालों में सपोर्ट इंक्रीज हुआ है. टॉप्स के प्लेयर्स बड़े हैं, जिसको जो फैसिलिटी चाहिए थी बाहर जाने के लिए वो दी गई है, और अनप्रेसिडेंटेड कोऑर्डिनेशन है बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IOA, नेशनल फेडरेशंस. इससे पहले इतना जो कोऑर्डिनेशन था वो थोड़ा सा मिसिंग हुआ करता था, बट आई थिंक दिस इज द बेस्ट दैट वी हैव सीन सो फार, एंड होपफुली द एथलीट्स विल बी मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड एंड बीन टेकन केयर ऑफ वेरी वेल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड दीज विल ट्रांसलेट इनटू मेडल्स एज वेल. സുദീപ് രജോരിയയുമായി മുൻ ഒളിമ്പിക്സ് അസോസിയേഷൻ CEO സംസാരിക്കുന്നു. I have with me Mr. Raghuram Iyer, who is the CEO of IOA. Thank you so much for having me. We have fielded 117 strong squad. So how do you see the chances of India this time? We are all very, very positive. From the outside, whatever is it from
the management side we have done. The coaches, support staff have been fantastic. They have gone ahead and done their best. I'm sure the athletes are prepared. You know, at the end of the day, it's all about the athletes, and they have prepared everything. You would have heard that we put up a very good medical center this time for the first time to ensure that the athletes, their upkeep is absolutely there, so that for 24/7 they will have the support that they need. And given all of this, we're all very optimistic and hopeful that it will be the best Olympics that India has ever had. Yes, every Indian hopes so. There is one thing that every Indian athlete misses: the home food. Any arrangements for that also? For that, what we had done is we do have two nutritionists also who have come along with the team, and they had initially worked with whatever was possible with the organizing committee to try and get some of the Indian cuisines there. These days, all the athletes are also very particular about what they eat, and they themselves know what to eat, what not to eat. As far as the Indian food for the fans is concerned, there is the India House which has been created, and that is where all the delicacies would be served out. After the events get over for the athletes, everybody would go to the India House, have a celebration there, and then of course have a feast as well. From which quarter of Indian squad do you think we can expect the maximum number of medals? I mean, India is participating in 16 sports right now. I sincerely hope that all of them are prospects. But yeah, if you see the biggest contingent is shooting, there is athletics, boxing, we've seen weightlifting, there's hockey, of course, all of us is a team game. Badminton, of course, so archery. In spite of all the challenges that they might have faced, the athletes have done a lot, and we'd be delighted if 8 or 9 sports yields medals for us. ലോകത്തിന്റെ ഏതു കോണിലും ഇന്ത്യക്കാരുടെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. തൻ്റെ രാജ്യം വിട്ട് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറിയാലും ഒളിമ്പിക്സ് പോലെയുള്ള മത്സരങ്ങൾ അവരിൽ എപ്പോഴും രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആവേശം നിറയ്ക്കുന്നു. बहुत सारे लोग समय समय के ऊपर भारत को छोड़ विदेशों में सेटल होते गए, कुछ वहीं पैदा हुए लेकिन अपनी रूट्स के साथ आज भी इंटैक्ट हैं. नितीश अरोरा हमारे साथ एक पेरिस में भारतीयों की दुकान है. आपका नाम? अभिषेक कुमार. अभिषेक कुमार, आप पेरिस में ही पैदा हुए हैं? हाँ जी बिल्कुल, पेरिस में पैदा हुआ हूँ. तो भारत के साथ कैसा रिश्ता है? दूर का रिश्ता है, बट प्यार बहुत है इंडिया से. सारे क्रिकेट के मैच देखते हैं, हिंदी बात करते हैं, मूवीज़ देखते हैं बॉलीवुड की, बट इतना जा नहीं पाए आज तक. खाली 2 बड़े हुआ है 19 सालों में, क्योंकि बहुत दूर है और वो लगाना पड़ता है, वीज़ा लगाना पड़ता है, तो काफ़ी दिक्कत है. भारत में कहाँ से हैं आप? आपका बैकग्राउंड कहाँ का है? मेरे पेरेंट्स हैं न्यू दिल्ली से, और मेरी नानी नाना वृंदावन में. वृंदावन में? तो वृंदावन गए आप? हाँ जी बिल्कुल गए हैं. काफ़ी मंदिर में हम गए थे जब हुआ था जाना, वैष्णो देवी में, और बहुत सारे मंदिर थे जो हमने देखे, तो अच्छा लगा बहुत. तो कृष्ण का भजन थोड़ा तो आता होगा कोई आपको? हाँ जी बिल्कुल आते हैं थोड़े बहुत, और हनुमान चालीसा भी है. हरे कृष्णा आता है, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे. यहाँ पे आसपास में जो वो मंदिर हैं, हम इन्वॉल्व बहुत हैं उसमें. यहाँ पेरिस में भी मंदिर हैं. कितने मंदिर हैं आपके आसपास? इस्कॉन मंदिर एक है, अभी एक और खुलेगा कुछ ही टाइम पर, और 2-3 हैं और छोटे. तो यहाँ कितने भारतीय रहते हैं आसपास आपके, जहाँ आप रहते हैं? क्या वो इलाका पूरा ही भारतीयों का है, या पूरे पेरिस में कितने भारतीय होंगे? इस इलाके में ज़्यादा नहीं है जिधर हमारी दुकान है, बट हैं काफ़ी हैं. इंडियन स्ट्रीट्स हैं जो 19 पेरिस 19 के इलाके में आती है, तो वहाँ पे बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं, लोग हैं. हिंदुस्तानी खाने में क्या पसंद है? नॉन वेज, वेज डिपेंड्स. हाँ बताइए, नॉन वेज में क्या पसंद है, वेज में क्या पसंद है? लैम्ब बिरयानी पसंद है नॉन वेज में, और वेज में पनीर, जो पनीर की सब्जी, करी. और यहाँ फ्रांसीसी पकवान क्या पसंद है आपको? यहाँ पे काफ़ी खाना मिलता है. मैं सिंपल सा खाना खाता हूँ, रोस्ट चिकन, या ज़्यादा मैं वो नहीं करता, करी या कुछ डालता नहीं मैं. ओह ग्रेट. तो अब हिंदुस्तानियों को क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पर देखने आ रहे हैं या आते रहते हैं? बिल्कुल आओ, हमको विज़िट करके जाओ, कुछ बातें करके जाते हैं, और भारत लेके आओ अपने साथ. धन्यवाद. थैंक यू. धन्यवाद.
ഒളിമ്പിക്സ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത ഒരേയൊരു മത്സരം അമ്പെയ്ത്ത് മത്സരമായിരുന്നു. അമ്പെയ്ത്ത് മത്സരത്തെക്കുറിച്ച് ശൗര്യ ചൗധരിയുടെ റിപ്പോർട്ട്. The Paris Olympics officially begun with a glittering opening ceremony on the scenic and historic Seine River yesterday, but the sports action had already commenced beforehand. And for India, the 25th of July was a big day as the archery contingent turned up in full force to take part in the crucial ranking rounds that determine seedings for the medal events. The venue was the historic Invalides, a beautiful complex of Baroque-style buildings that houses several war memorial museums among other landmark buildings. And the Indian archers put in a landmark performance themselves, with both the men's and women's teams securing direct seeding into the quarterfinals of the team events to get one step closer to a historic Olympic archery medal. On a sunny day where trick events played their part in 2 dramatic ranking rounds, the women had the first go, and 4-time Olympian Deepika Kumari overcame some initial difficulties to finish on a score of 658 to secure a decent 23rd place finish. The star of the show for India was the left-handed Ankita Bhakat, whose rank seesawed for a while before she secured a great 11th place position with the season's best 666 points. Ankita Bhakat. अभी तो ये पहले रैंकिंग ही था, तो अब अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ. जिस दिन मैच होगा उस दिन ही सब कुछ डिसाइड होगा और हम लोग कोशिश करेंगे अपना अच्छा करने की. Youngster Bhajan Kaur finished 22nd as India came 4th overall in the ranking round with a score of 1983. Here's Deepika Kumari. Obviously मैं एक्सपीरियंस कैरी करना ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि वो हेल्प करता है टफ सिचुएशन में या फिर नर्वसनेस सिचुएशन में आपको बूस्ट अप करने के लिए. There was history being made in the historic venue elsewhere as Republic of Korea's ace archer Lim Se-yeon shot to a world record score of 694 to top the rankings. The men turned up under a searing afternoon sun to really set the venue ablaze. Dheeraj Bomma Devara, known as Mr. Perfect in Indian archery circles, was in scintillating form, hitting an astounding 39 perfect tens from his 72 arrows to finish 4th with a score of 681. Bomma Devara made a stunning comeback after the interval, having been way behind at 24th before the last 36 arrows. He told us that he had to adjust for the bi-directional wind to begin his rapid ascent. चलिए बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग का परफॉर्मेंस है एंड पिछले 2 साल से हम लोग जो प्लान करके जा रहे हैं इस टूर्नामेंट के लिए उस हिसाब से हम लोग कर पा रहे हैं. एंड जहाँ तक आज का स्कोरिंग का रहा तो पहले स्कोरिंग में थोड़ा कंफ्यूजन विन था. दूसरे में हम लोग इसलिए अच्छा कर पाए कि हम लोग उस बीच में हम लोग बातें किए, शेयर किए एक दूसरे को कि करना क्या है. Veteran Tarundeep Rai came 14th with 674 and Praveen Jadhav finished a little back at 39th to take India to a seeding of 3 as they ended on a score of 2013. Here's a very happy Tarundeep Rai. ये हमारे पिछले 4 साल का मेहनत साथ में कर रहे हैं एंड एक दूसरे का कमजोरी या एक दूसरे का प्लस पॉइंट सब कुछ हम एक दूसरे को पता है. Bhakat and Bomma Devara's scores ensured India got a 5th seeding for the mixed team event as well. The women's team events are on the 28th. The men's follow on the 29th. This is Shaurya Chaudhary reporting for Akashvani from Paris. ലോകം പാരീസിലേക്ക്. ഒളിമ്പിക്സ് പ്രതിദിന അവലോകനം സമാപിക്കുന്നു.